Cameras. Hold the right shot. No, you take shoot. Ayak-ayak position with the raksak. 5 points lang ha. 1, 2, 3. Yung raksak nyo, hindi bibigit sa tiyan yan. Dubuhatin nyo lang ha. Pampatigas ng sikmura yan. Pampatigas eh. Doon ka malalaki yung tiyan na lalaki. Ayak-ayak position. No? Ang bigat nito. 4 counts in 5 good repetition. Commence exercise. Rapper mo, Menes. Buhatin nyo raksak nyo. 10 kilos yan, no? Lahat, magkasa. Back to 0. 4 counts in 3 good repetition. Mamaya kami naman. Commence exercise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, kayang-kaya pa. Cameras. Parang agot. Patcom. Exhale. Hello. Inhale. Exhale. Position of potential. Go. Lahat ng camera mo. Dito sa kita lahat. Exercise. 1, Uy. 2, 3, 4. Sir, dito po kami, sir. Tatlo doon sa may... Dito.